श्री गुरुकृष्णार्पणमस्तु गुरुकृष्णार्पणमस्तु गुरुकृष्णार्पणमस्तु। जे सदा सर्वदा परम ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्याप्त निर्गुण भाव एवं जे सगुण भाव नराकार परम ब्रह्म रूप नर नारायण रूप सद्गुरु रूप आम मानक प्रत्येक क्षेत्र में माता रूप पिता रूप बंधु रूप स्वजन भाव विभिन्न भाव अवतीर्ण हो परिशेष जड़े सिद्ध महापुरुष भाव अनेक साधन व्रती रही आम मान साधन समुद्र को मंथन करी आनंद धाम को नहीं जावाई आनंद कंद रूप मनुष्य मूर्ति जे धरा देइछन्ति सद्गुरु भाव से ही ठाकुर निगमानंदर चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आजिर सत्संग को यहीठार आरंभ करने को जाऊछु एवं प्रार्थना करुछु से ही सद्गुरुदेव समस्तंकर जीवन को मधुमय एवं मंगलमय करंतु। तेबे आमर परवर्ती जो सत्संग होइथिला आमे सेठी आलोचना करथिले जे कुसंग किभଳି भाव जने आमे केमिति जानिबा जे किए भल एवं किए मंद क्यों मनुष्यर चरित्र व्यवहार चालीचलन कथबार्तार आमे जानिबा जे सी जन हूँ कुसंग बा सी जन हूँ जड़े मूर्ख एवं सी जड़े होती कु चरित्र संपन्न व्यक्तित्व असद व्यक्तित्व आमे केमती त्याग करवा से विषय आलोचना करते सेठी परवर्ती पूर्व अध्याय 5टी कथा कहुला मूर्खस्य पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वचनी तथा हटी च प्रियवादी च परोक्त नैव मन्यते आपण मान पाखे पुंखानुपुंख आम आलोचना करते तेणु यही भाव में लक्षण थिबा जो व्यक्ति आम जहाँ को दर्शन करुचे जीवन काल भितर ये जो जीवन काल भितर जदि एभली व्यक्ति केबे आम सांगरे आम दर्शन रे आसी जाती बा संजोग रे आसी जाती तो आम प्रथम अवस्था कि जानीपारानी किंतु तांको सहित धीरे धीरे मिसिला परे आलाप कला परे तांको सहित मिसिला परे किछि दिन पर आम जानीपारिबा जे आंक भितर गर्व अच्छी एवं सी हूँ हटी अप्रियवादी एवं दुर्वचन कहती एवं से कहा सहित केबे हेले मिशंती नाही बा कहार भल कथा को केबे ग्रहण करती ना सब कुमार्ग रे जाती आम जो जानीपर आम तांको सहित संग त्याग करी जीवन रे खोजिबा जे किए सत् व्यक्तित्व आम जापर यार विपरीत अर्थात जो मैंने गर्वी नुहति जे मान भीतर समभाव अच्छी करुणा भाव अच्छी से छोट पिलाटे एवं बड़ मनीषटीए जहाँ को भी देखती से धनी हो दरिद्र हो समस्त समान दृष्टि देखती पंडिता समदर्शिना से प्रकृत पंडित भीतर समानता भाव अच्छी से छोट पिलाटे बालकटी को देखिले आनंद करती आदर करती स्नेह करती एवं से बालकटी को सत् उपदेश दियंती गोटे भल मनीष होगापाई ताकू केबे खराब कथा कहते ना एवं से केबे खराब दृष्टि में देखते ना एवं से जो जड़े आउ समवयस्क व्यक्ति बा ततोधिक वयस्क लोक सी देखती सेठी प्रति यथेष्ट सम्मान थाए एवं ताको सम्मान दियंती एवं तांको सहित आलाप कला बेले तांकर जदि किसी दैन्यता थाए तांकर जदि दुख थाए तांकर जदि किसी जिज्ञासा थाए जानिबा पई भल कथा ताकू से हित उपदेश दियंती एवं तांको भल बाटर जीवाई मार्ग प्रदर्शन कराई दियंती एभली भाव जो मैंने यही भाव लोक कह जाए विद्या विनय संपन्न पंडित से माने पाखे समस्त समान भाव थाए सी क्या घृणा करती ना भीतर गर्व ना एवं से सब चेष्टा करती जदि जड़े कहीं भल कथा कहूँ भल उपदेश दौची सी से कथा को तत्क्षणात ग्रहण करनी एवं तांको जीवनटी को मार्जित करने सहित सतत चेष्टा करुता अन्य माने किभली भाव ठीक भाव सत् कथा ग्रहण करंतु एवं सत् चरित्रवान हुंतु एवं निजको सत्य धर्म पथरे गति कराई निजको सुख शांति देवा सहित अन्य मानक आनंद प्रदान करंतु सतत से माने यही चेष्टा करुता आमे जदि जीवन रे से भली भाव में कौन से सत्संग को प्राप्त हो जड़े सत् व्यक्ति को आम प्राप्त हो आम जाना जे भगवान अशेष कृपा कहीं ना बीनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न अर्थात
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏ ଜୀବ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃପା ହେଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ପ୍ରତି ହେଇନି ବା ସେ କୃପାବଲୋକନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ନିଜେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବା ସେହି ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଥିବାରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି। କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେଇ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯାହାର, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସେଇ କେବଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଘୃଣା ଆସୁଛି କୁସଙ୍ଗ ପ୍ରତି, ମୋର ଘୃଣା ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଚନୀ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ହିତବୋଧ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ, ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଖୋଜିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖୋଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଳାପ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଗତି କରିବି। ଇଏ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲାଭ କରିବା? ଆଜି କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ନାଚ ହେଉ, ଗୀତ ହେଉ, ସେ ଇଂରାଜୀ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା, ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ସେଥିରେ କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ ହେବ? ନା ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ବା ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମର ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ବା ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବା, ଆମେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ଠାବାନ କିଭଳି ହେବି, ମୁଁ କାହାର ଘୃଣାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା ନ କୁହେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହେବ, ଯାହା ଅନିଷ୍ଟକାରକ ହେବ, ମୁଁ କାୟରେ ମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଏଭଳି କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତିକାରକ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଥା ଆସିବ ବା ଚିନ୍ତନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଏକ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଏବଂ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ ହେବେ, ମୁଁ କାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଯେତେ ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହେବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଖୋଜୁଛି, ଜଣେ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯଦି ତାଙ୍କରି ଅନୁଗାମୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ନିଷ୍ଠାର କଥା, ସେଇ ସଦ୍ର କଥା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେ କିଭଳି କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଚାଲିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବେ,
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ଧୀରେ 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 ସେ ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମାର୍ଜିତ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଜିତ, ତାଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ବା କୁସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ବା ତା ମନ ହେଉଛି ମାର୍ଜିତ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟାଣାଂ, এই যে ধর্ম অর্থ কাম আউ মুখ্য এখন চতুর্বর্গ বলে কুহযায়। এই চারিটা ফল মনুষ্য জীবন ভিতরে হচ্ছে এখন চতুর্বর্গ এবং এই চারিটা ফল যদি মনুষ্য প্রাপ্ত হুয়ে ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য, ধর্ম অর্থ কাম মুখ্যাণাং যশৈ এক এব ন বিদ্যতে। যদি ধর্ম অর্থ কাম মুখ্যাণাং যস্য এক অপি ন বিদ্যতে, যদি গোটে মনুষ্য ভিতরে এই যে ধর্মକୁ পাইবার আশা ইচ্ছা ନାହିଁ, কাম অর্থাৎ মো জীবন ভিতরে মু কোণ কোণ ইচ্ছা করছি বাঞ্ছা করছি সে লক্ষ্য তলে যদি মু নাই, এবং অর্থ অর্থাৎ মু জীবন ভিতরে মোর জীবনশৈলী ভিতরে মু যাহাକୁ চাହୁଁଛି অপ্রাপ্ত বস্তুକୁ কিভাবে ভাবে প্রাপ্ত হেবি এবং সেই জিনিসକୁ প্রাপ্ত হেলে মু কিভাবে ভাবে মো জীবনକୁ মু সুখময় করে পারিবি, যদি মো মন ভিতরে সেই অপ্রাপ্তি বস্তুକୁ প্রাপ্তি হওয়ার যদি অভিলাষ নাই মো ভিতরে, এবং মুখ্য অর্থ মু এই বন্ধনରୁ কিভাবে ভাবে মুক্ত হেবি, যে ভববন্ধନରେ মু পড়ি যাইছি এবং মু যে মোহ জালরে পড়ি যাইছি, মোহ রূপক ফাঁসরে পড়ি যাইছি এবং ଏ ମୋହରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯଦି এইଭଳି ଭାବରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଅଭିଳାଷ ଯଦି ମନ ଭିତରେ କାହାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି ବା କାହା ମନ ଭିତରେ ଅଭିଳାଷ ଆସୁନାହିଁ, ଯସ୍ୟ ଏକୋପି ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅଜାଗଳା ସ୍ତନଶୈବ ତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ଅଜା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଜା ମାନେ ହେଉଛି ଛେଳି ବା ବକରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଜା, ଛାଗଳ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଛାଗଳ ବା ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଜା। ଅଜା ବା ଛେଳିର ଦେଖିବେ ତାର ଥୋମଣିବା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦାଢ଼ି ଭଳିଆ ଝୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଥୋମଣିର ଗାଲ ଦେହରେ ଦୁଇଟା ସ୍ତନ ଭଳି ଦୁଇଟା ଝୁଲୁଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ତନ, ଗାଈର ଯେମିତି ସ୍ତନ ଅଛି, ଛେଳିର ସ୍ତନ, ଛେଳିର ଯେଉଁଠି ସ୍ତନ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଝୁଲୁଛି, ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶିର ଝୁଲୁଥାଏ ବା ନଟିକି ଥାଏ। ଯେମିତି ଅଜା ଗଳା ସ୍ତନ ସେବ, ଅଜା ବା ଛେଳିର ଗାଲରେ ଓହଳିଥିବା ଦୁଇଟା ସ୍ତନ, ସେଥିରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆସେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କେହି ପାନ କରିବ ତାର ଛୁଆ, ସେଠି ଯେମିତି ସେ ନିରର୍ଥକ ସେଠୁ କିଛି ବାହାରେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଯେମିତି ସେ ଦୁଇଟା କେବଳ ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଜା ଗଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜାର ଗଳରେ ବା ଗଳଗଣ୍ଡିରେ ବା ତାର ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ତନ ଦୁଇଟା ଝୁଲୁଛି, ସେ ଯେମିତି କୌଣସି ତା ନିଜ ଦେହର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାର ନୁହେଁ ବା ତାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକାର ନୁହେଁ, ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ଠିକ୍ ସେହି ଛେଳିର ଗଳ ଦେଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତନ ଯେଭଳି କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ କେବଳ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କୁମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଆହାର ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧାବିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ନାରୀ ସୁଖ ପଛରେ କେବଳ ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେବଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୈଥୁନ ପରେ ଅବଶ ଫିଲ୍ କରି ବା ଅବଶ ଅନୁଭବ କରି ଶୋଇବାର ସୁଖରେ କେବଳ ଆଳସ୍ୟରେ କେବଳ ଖାଲି ଜୀବନରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ସମୟ କଟେଇ ଦେବା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଭୟ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୟରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ये जो भयर सब जर्जित हो काले मत रोग हम काले पीड़ा हम काले मु मरीजी कि काले मो धन संपत्ति किए नहीं जीव कि अन्य माने किए मत आक्रमण करेंगे कि मत किए मो सहित मो ज्ञान सहित किए मत युद्ध करी ज्ञान लड़ाई करी मत किए परास्त कर कि प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मनुष्य ये सब भयभीत होकर रही जीवन काल भर आहार निद्रा भय मैथुन आकु जदि आहार पछरे आहार लंपटी है
जहाँ पाइबी ता खाइबी केमती राति पाइले कौन भल भल खाद्य खाइबी अर्थ संग्रह करी ताको प्राप्त हेबी ये जदि समय नष्ट हुए और प्रत्येक मुहूर्ते जदि मु भयर संकुचित हो मो धन किए नहीं जीव मते काली किए मारिदेव मते काले किए निंदा करिवो मते काले किए कौन कहिवो बा मोर काले सब नष्ट हो ये नानादि प्रकार आशंका भयर जो मैंने गति करुछंती एवं जो माने केवल जीवन में बंची दीटा खाइबे भल भाव रोजगार करी एवं अश्लील भाव में कुमार्ग गति करी सी परदार ठारू आरंभ करी विभिन्न नारी मान सहित चर्चा करी अर्थच बेश्यालय को जाई मध्य केवल शारीरिक सुख को जो अनुभव करने चाहती से जीवन केवल पशुवत जीवन कारण पशु मान ही केवल सेमतिया काम कर बौद्धिक विकास ही नहीं पशु मानकर जेहेतु पशु मानकर कौन बुद्धिर विकास ही नहीं पशु मानकर बौद्धिक विकास होई नथिबारु से अज्ञान अंधकार भितर थिबारु केवल से जानी शारीरिक सुख कथा खाइबा को भोक हेले जहाँ पाइले खाइले ताकू पेट पुरी गला सेठू सी चलिले मैथुन कार्य कर शांति पाइबापी एवं जितेबाला से कार्य सरीगला विश्राम नहीं गले शोईगले से तापर उठिले पुणी से कार्य चलला ये भाव में जब पशुर गोटे जीवन अतिवाहित हो जाऊँगी ठीक से भाव में जदि गोटे मनुष्य को आम देखा सी केवल ता जीवन भितर खाद्य संग्रह करुच्ची आउ खाऊ इंद्रिय सुख पर खाऊँ एवं प्रत्येक मुहूर्त तार धन संपद काले नष्ट हो तार मान सम्मान काले नष्ट हो काले किए मारिदेव तार कौन सब नष्ट हो ये कथार जदि सदा सर्वदा जड़े भयभीत हो जर्जरित रही तार समय कटि जाऊँगी से भल मार्ग जापना तार आमको जाना पड़ो जे आहार निद्रा भय मैथुन भितर रही जो मनुष्य गति करुच्ची ताहा पशुचर्या बा से पशुवत जदिओ मनुष्य भली एक शरीर प्राप्त होती से शरीर माध्यम जो कार्य करने कथा से कार्य को बुझी न पारी सी कौन करुच्ची ना गोटे असत पंथा को अवलंबन करी सी सब भय निद्रारे ये अभिभूत होउछि तेणु से मनुष्य गोटे पशु सहित समान धर्मेण हीना पशु भी समान अर्थात सी कौटी धर्म पाइब अश्रद्धाना पुरुष धर्मशास्त्र परंतप जहाँ भीतर धर्म प्राप्त भी श्रद्धा नहीं आहार निद्रा भय मैथुन जी जर्जरित बा से लंपट पुरुष जितेबाला से अभिमान भितर रही से वस्तु अप्राप्ति को प्राप्त केमती कर सब से संघर्ष करुच्ची केवल शरीर चर्चा इंद्रिय मान सुख सी कि भाव में धर्म प्राप्त हो सी केमती धर्म को पाइब सी केमती सत्संग प्राप्त हो तेणु से लोक से व्यक्ति कहुई जे अजागला स्तन शैव तस्य जन्म निरर्थक से जन्मटा निरर्थक हो गला तार जो भाव में जदि कौन सी जंगल में गोटे सुंदर फलटे सृष्टि है एवं से फलटी पाची जाए एवं से फल को कहीं देखिपारे ताकू कहीं जानीपारे से अकाल गचर झड़ी पड़ो एवं से झड़ी पड़ी पची छड़ी मटी मिसीज ताकू ना कहीं खाई पारे ना ताकू किए आस्वादन करें ना से फल द्वारा किए उपकृत हो पारे ठीक से भाव में ये मनुष्य रूपक जदि फल बोली धरा जाए मनुष्य को ये कीट पतंग स्थावर जंगम जिते प्राणी अच्छा ये समस्त फल भितर मनुष्य जन्म हूँ श्रेष्ठ फल बा मनुष्य शरीर हूँ गोटे श्रेष्ठ अमृत फल सदृश जदि से श्रेष्ठ फल को आम ठीक बाटर परिचालन कर काम न लगेगा ताल आम जीवन निरर्थक हो किभली भाव में ना छेलीर गलार जमी दुटा स्तन थाए ता कौन से कार्य लगे ना आम जीवन में मनुष्य जन्म पाई ता वृथा हो गला ता काहारी कार्य निज कार्य बा निजर आत्मा को उद्धार कर पारला नहीं बा निज मनुष्य जन्म भीतर निजे सुख शांति पाई पारे ना बा कहा सुख कारण आम हो पारे ना निजे दुखी ही अन्य को दुख दे ये भव संसार दिन आसो आम समस्त ये दूरे जावा जितेबाला संसार आम दूरे जावा से कौन हम ना आम कौटी जावा ना आम केवल नर्क भोग करवा आमर अधगति हो तेणु से बारंबार कहुच्छी जे आमे आसंतु समस्ते मिलीमिशी सत्संग को आहरण करवा एवं सत्संग माध्यम आमे किभली भाव में भल फल प्राप्त हो इह काल मनुष्य जीवन को सफल करिपरिबा सेथिपाई आमे बारंबार सत व्यक्ति मानकर अनुसंधान करवा एवं श्रद्धायुक्त होई निष्ठायुक्त होई से सत्संग को आहरण करवा एवं जीवन को सुखमय मंगलमय करवा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।